Shall I start, sir? Very good evening to one and all Okay, present. okay, sir. Good evening, friends. Welcome to this online class. So, please welcome our resource person, Dr. Manas Kumar Das, to this online class. Uh, he is our resource person, and today he will discuss the various topics and which are relevant for you. As you know that there is no option, no way out for this for the regular counseling classes because of this pandemic. So we are forced to organize this online class for all of you. And please, the number of students are very less in this online class, so I request all of you please join in a massive way so that it will make it will be more effective and it will help you in a long run. So the time will say, and the time will also pave the way for opening, or I can say, for this future course of action. So now I request our resource person to start this online procedure, and uh, because it is those students who have missed this class or who are missing this class, there is no need to be panic, and because this recorded proceedings is recorded, so it is uploaded in the YouTube channel, Igno Bhubaneswar YouTube channel. All the recordings of history, political science, sociology, then English, MCom, then a BA, BCom, BSc, then all the certificate programs what we conducted it through online. So it has been uploaded in the YouTube channel. So if you can visit our YouTube channel and uh, uh, get into the platform and try to you can say try to upgrade your knowledge, uh, so that it will be fruitful, it will be useful for all of you for your coming examination. As you know that most of the students have not received the material, it is a very sorry affairs. Because of this, you know, the postal system is stand it remained, you can say, remain suspended for due to this spread of COVID-19, and this particularly you'll find this train service is already, you see, it is not functioning properly, and the government. Because all the materials you will get, some of you have already received, and some of you are not received, and because of the reason is that the railway service is not functioning, because that is why. And another matter is that the material production distribution section in IGNO, also most of the staffs they are not coming because of the government direction that the Delhi government directed them, or directed IGNO authority not to open the floor, you can say, office. Only 30% of people are coming, and those are coming, they are maintaining social distance, and they were started dispatching the materials, but it is only dumped, or you can say dumped in the go down, or in the postal go down. And when they will, it will postal section will start operating, then ultimately it will be sent to you, and it will reach you. And regarding the June tournament exam, which is going to start in the month of September, and with a different caution, we have to follow it, and different policies, norms, so which are to be followed as per the UGC guidelines. So, friends, now I welcome our resource person without wasting time, and you inform, because many of you are joining after 1 hour. It shows that you are not interested for this class. So, for what reason, you see, history, we are conducting the classes for all of you. Today, just you see, imagine from 9 o'clock to I went to office again, 3:30 or 4 o'clock I came back. After just to taking 1 hour, or you can say again, I'm conducting the classes, and for 2 hours I have to spare. For what reason I am conducting? If you are not present in the online class, only two students are there. So ultimately, I will stop it, and you can find out, or if you know that your online class is not helpful for you, or you can say your material is which can help you, then it's all right. It's very good. It is welcoming.
situation that you or can say we can find out the alternative. So please inform your friends to available. Another two classes will be held, and after that, you see there is no more classes. Okay, thank you. Please, sir. Okay, sir. Thank you very much, sir. So, very good evening to dear friends. So, in the last class, we were discussing about the Portuguese series, about the police Garzik, regarding the towns and cities that were established by the Portuguese for their uh, own interest, particularly those government-based town which were introduced for expanding their territory in India. And we had also discussed about the city states that I had discussed and how these cities were in due course of time became states for them, and they ruled according to the rules and regulations of Portugal in India. And the how these centers, these cities became centers of politics, centers of culture, centers of administration, and all those things. So this Portuguese cities became, and these cities carry forwarded towards the concept of modernity. And in this, today we'll learn about the themes of modern cities. Actually, this term modern has is a meaningful term. You know, in history, we have divided, means for the convenience of study, history has been divided into ancient, medieval, and modern. And we have studied on that also. We have studied about the cities in ancient days, starting from Harappa civilization, and in medieval days and during the Mughals and Sultans, we have studied about their city system. And uh, today we'll learn about the cities. So, hello. Anyway, so the concept modernity, according to some historians, that the same term modernity came with the coming of the Portuguese. Here, modernity, according to some historians, is that it's a change, means change from the old system to the new system. Let us begin with a little experiment. Put down the words, images, ideas that you would link, you would think of as modern. Now look at them again and consider how many of them you might associate with the city. So, as I was telling, that you will probably find that there is a close connection between our ideas of the modern and those of the urban. The sense, see, these two terms, urban and modern, are very close to each other. Actually, the people who were living in villages changed their mindset to do something, to establish something in, and that is why they established the urban centers. And uh, from markets itself, the cities or urbanization started in ancient days, and it carried forwarded in medieval period and came uh, this in the modern day. It became more relevant. So ଯାହା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଉନ୍ସ ଆମର ଯୋଉ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆନସିଏଣ୍ଟ, ମିଡେଭାଲ ଆଉ ମଡର୍ନ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଟି ସିଷ୍ଟମ ବା ସହରୀକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସହର କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାଳରେ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଛନ୍ତି ହରପ୍ପା ସିଭିଲାଇଜେସନ କଥା। ଇଟ୍ ୱାଜ ଆମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ କେସରେ ବା
discussing everything in the matter of the city or urbanization or the cities that developed in India from ancient to modern period, or how urbanization took place from ancient to modern period. କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅର୍ବାନାଇଜେସନଟା କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଯୋଉ ଆମର ହରପ୍ପା ସିଭିଲାଇଜେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଟା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଡେଭଲପ ହେଇକି ଆସିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନସିଏଣ୍ଟ ସିଟି ବା ପ୍ରାଚୀନ ସହର ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତରେ ସୁଲତାନ ଶାସକ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ମୋଗଲ ଶାସକ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ସେବେଳେ ଆମର ସିଟି ବା ଅର୍ବାନାଇଜେସନ କିଭଳି ଥିଲା ବା ସହରୀକରଣ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିଲା। ସୋ ତାପରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଲୋନିଆଲ ରୁଲର୍ସ particularly ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ସେମାନେ ଡିସ୍କଭର କଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଭାରତରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭାରତର ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ସେମାନେ ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ ସେଠି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବନାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବନାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେଠି ସେଇ ସହରରେ ସେଇ ସହରଟା ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲା, ସେଠି ତାଙ୍କର ଆଇନ କାନୁନ ଚାଲୁଥିଲା। ସୋ ଏବଂ ସେଠି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭାଷା ଏସବୁର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ନୀତି ନିୟମ ଇତ୍ୟାଦି। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ କେତେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ଯେ ଆମେ ତମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆଧୁନିକ ଯୁଗଟା କେତେବେଳେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେତେକ କହନ୍ତି ଇତିହାସରେ ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। So it's a great question, big question in front of the historians and the students of history, that when exactly this sense of modernity came in India. According to some historians, that the term modernity came with the Portuguese, because with them something changed in the urban centers, particularly they changed the situation. Uh, Prior to them, everything was local and rural. But according to some historians, some also claim that with the death of Aurangzeb in 1707, the modernity came. And according to some historians also, that the modernity came with the coming of the English, or with um, their capture of Bengal, or their victory in the Battle of Plassey in 1757. Uh, there are also a group of historians who also believed that the sense of modernity or modernization, modern India appeared with the development of Renaissance in India. So ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣ ଆସିଲା, କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଆମର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆସିଲା। କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1707 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରେ ଆସିଲା। କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କାହା ପାଖରୁ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। କାହିଁକି ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ଭାରତରେ। ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆସି କଣ କଲେ ନା they established printing press, and they brought revolution. So ଆଗରୁ ଆମର କୋଉଥିରେ ଲେଖା, ସୋ ଆମର ଲେଖିବା ସିଷ୍ଟମଟା ତାର ପ୍ରତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୋ ବହି ବାହାରିଲା, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ନୂଆ ନୂଆ ମେସିନ୍ ଆଣିଲେ, ସେମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ। ନବଜାଗରଣ ୟୁରୋପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଥିଲା। ସେ ଜିନିଷ ସେଠି ୟୁଜ କରାହଉଥିଲା, ସେଠି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଣିକି ୟୁଜ କଲେ। ତା ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ modernity ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। So in this section we'll walk through some of the key ways in which ideas about the connection between these two terms, modern and urban,
which have been articulated by a wide range of scholars, historians, geographers, philosophers, and sociologists. So ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଟର୍ମ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଆଉ ସହରକରଣ ଯୋଉଟା ଅର୍ବାନ ସହର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୋ ଏଇ ଦିଟା ଟର୍ମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କଲାର ମାନେ ବା ସେ ଐତିହାସିକ ହୁଅନ୍ତୁ ଭୂଗୋଳବିଦ ହୁଅନ୍ତୁ ଫିଲୋସଫର ଦାର୍ଶନିକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମାଜବିଦ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ ଦେଇଛନ୍ତି ସୋ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା so regarding the space and urban theory one term that will recur through our exploration of the history of the modern city is space. Scholars sometimes been referred to a spatial term in social theory. Recent theories of the city for reasons that will become clearer as we read on have been closely associated with the relationship between space and society. So let us know this about what is this spatial tone or what is space in this connection. So spatial tone is an intellectual movement that places emphasis on place and space in social science and the humanities. It is closely linked with quantitative studies of history, literature, cartography, and other studies of society. So this movement has been influential in providing mass amounts of data for study of cultures, regions, and specific locations. So এই যে স্পাটিয়াল টার্ম কথা কହୁଛନ୍ତି এটা ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ନା ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ସ୍ପେସ୍ ଯୋଉଟା କି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ କଥା କହୁଛି ତ ତା ଦେହରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସୋ ଏଥିରେ ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟ ବା ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଏଇ ସ୍ପାଟିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ସୋ some scholars also it is says that it is a relationship between space and society so ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ସୋସାଇଟିର କଥା so space ଆଉ society ଭିତରେ relationship ର କଥା so let us know about this what is this social space or as it is a matter between society and space so let us know what is social space a social space is physical or virtual space such as social center online social media or in this case that time there was no online thing but this social space is a social center or gathering place where people gather and interact some social spaces such as town squares or parks public places then shopping malls are etc are some examples so ଆମେ ଯୋଉ social space କଥା କହୁଛନ୍ତି এটা ହେଉଛି ଗୋଟେ physical space ବା virtual space ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ social center କଥା ବା ସାମାଜିକ କେନ୍ଦ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାଦର ହେଉଛନ୍ତି ତା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ social space ରେ ବା social center ରେ ବା ଯୋଉ ଗ୍ୟାଦରିଂ ପ୍ଲେସ୍ ରେ କୋଉଠି ନା ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାଦର ହୁଅନ୍ତି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରନ୍ତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ତ ସେଥିରୁ କେତେକ ହେଉଛି some town squares so ଆମେ କେତେବେଳେ ଛକ ଜାଗାରେ ବସିକି ଗଳ୍ପ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ପାର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସେସରେ ଏଟା ହେଲା ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସେସରେ ସୋ ସପିଂ ମଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦୋକାନ ବଜାର ଗଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସୋ what Henry Libre emphasized in that in human society all space is social so libreଙ୍କ ମତରେ
ह्यूमन सोसाइटी जो अ, जो सामाजिक जो ह्यूमन सोसाइटी बा मनीष जो समाज मनीष समाज होची स्पेस तार धरे सबू स्पेस होची सोशल सबू जगह होची सामाजिक जगह so but what it is meant by space in this context Marxist philosopher as I was telling Henry Libre's seminal work the production of space argued against approaches that on the one hand presented space as a simple setting or backdrop where the action, be it the movement of the people or the construction of the building, took place. On the other hand, he also objected to the treatment of space solely as metaphor, without any reference to its material aspect at all. So, ତାଙ୍କ ମତରେ ସେ ଯୋଉ ସ୍ପେସ୍ କୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଫିଲୋସୋଫର ମାର୍କ୍ସବାଦୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ହେନରୀ ଲିବ୍ରେ ତାଙ୍କର ସେମିନାଲ ୱାର୍କରେ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ ସ୍ପେସ୍ ସେଥିରେ ସେ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ସେଟିଂ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗର ଉପରେ ଯୋଉଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଲ୍ଡିଂ ର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହୁଏ ଏଇ ସବୁଥିରେ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଡେଭଲପ କରାଯାଏ on the other hand he also objected to the treatment of space solely as metaphor with any reference to its material aspects at all he suggested instead that the space is produced by each historical society in three interconnected ways which produce perceived, conceived and lived spaces. तो तांका मतरे कौन रोची ना प्रत्येक ये जो स्पेस टा प्रोड्यूस करछ प्रत्येक ऐतिहासिक समाज जोटा कि परस्पर सहित जड़ित तीनटा भाग रे जो जोटा हमर प्रोड्यूस करछि जोटा कि हम चिंता करछंती जोटा कि धारणा करछंती एवं जहा को जो स्पेस नै कि बंचुछंती सो it is spatial practice katha se कहउछंती so this analyzes the restrict themselves to one of these elements can be partial so को गोटे आंशिक कथा बनी सेतरे से रेस्ट्रिक्ट करूछंती perceived space Libre suggests refers to the elements of space as their sense of the body manipulated with the hands and moved through the practical basis of the perception of the outside world. So, से जो लिब्रेन का मतरे ये जो आर स्पेस रा एलिमेंट्स गुडाक स्पेस रा उपादान गुडाक कौन ना बॉडी सेंस द्वारा हमर बॉडी रा सेंस द्वारा हम जानि पारछंती ताकू मनुष्य मूवमेंट करूछि मैनिपुलेट करूछि ता हाथ रे सो the practical basis for the perception of the outside world this is closely associated with his ideas of spatial practice conceived space in contrast is the idea of space that derives from specialized knowledge derived from thinking about the space so these would arise from geography physics urban planning or even theology and include the ways of drawing borders, mapping cities, or our units for measuring distance and area, or even ways of imagining the world. Libre often use the term representatives of space to refer to this process. Lived space, however, differs from both perceived and conceived space since it could either amplify or undermine each of all the two aspects. So, Librian का मात्र कौन रोचंती से ये जो स्पेस कथा आलोचना करुचंती so ताकू से केतक कथा द्वारा बुझीबा को चेष्टा करचंती
ताकर से सोशल स्पेस कथा हमें आलोचना करूथिले। Social space contributes a rational rather than an abstract dimension. But Libre has received a large variety of attributes, interpretations, and metaphors. So, such social space, intricate of obligations, duties, entitlements, prohibitions, debts, affections, insults, allies, contracts, enemies, infatuations, comprises mutual love, legitimate expectations, and collective ideals. So तांका मात्र कौन होची ना ये जो सोशल स्पेस टा केतेक प्रकार ओब्लिगेशंस क्रिएट करूचे गोटे गोटे केतेक प्रकार स्पेस क्रिएट करूचे जथा ओब्लिगेशंस का प्रति आमे ओब्लाइज रहबा कृतज्ञ रहबा हमर कर्तव्य विषय से हमको धारणा दउची प्रोहिबिशंस कौन सब बाधा अछि कौन सब निषेध अछि तापरे डेट ऋण कौन अछि अफेक्शन हमर का प्रति कहार की प्रकार अफेक्शन रही इनसल्ट्स के का को कौन इनसल्ट कला तापरे आमे का सहित बंधुता करूछंती बंधुता कांसेप्ट मध्ये आसुछि देन कॉन्ट्रैक्ट्स आमे केते समय का सहित को कॉन्ट्रैक्ट करूछंती बा चुक्ति करूछंती ता मध्ये अछि आमे भितरे जो एनिमिटी कथा मदरे अनेक शत्रु देखिबा को पाउछंती हम निज पाखरे निज सोसाइटी रे हम निज परिवार भितरे तो सब कथारे आमे एनिमिटी मध्ये देखुछंती देन आम भितरे कॉम्प्रोमाइज सो कॉम्प्रोमाइज मध्ये ए स्पेस भितरे सोशल स्पेस भितरे आसुछि म्यूचुअल लव परस्पर प्रति भल पाइबा एटा नियति सोसाइटी रे रहिबा उचित एवं ता जोगु ही एक्चुअली समाजटा बसित सोशल स्पेस रे म्यूचुअल लव मध्ये गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण फैक्टर आ गोटे रोची तमरो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस एंड कलेक्टिव आइडियल्स सो हमर प्रत्येक कथारे आमे आमे एक्सपेक्टेशंस सतावे अधिक थाए कोन आमे समस्त एक्सपेक्ट अधिक करंती तमे परीक्षा दउछ तमे जेतिकी सदाबे अधिक आशा करथो जे किंबा जेतिकी लेखिछ सेतिकी आशा करथो किछि पिलाई मध्ये अधिक आशा करंती किंतु सबुठार कथा होची तुमे जहा लेखिछ तुमे जहा जानिछ किबळी भाबरे लेखिछ सेही अनुसार एक्सपेक्टेशन रखिबा कथा कारण गोटे कथा पिला ख्याल रखिथिबो एक्सपेक्टेशन जदि अधिक कल ताहाले तुमको दुख लागिबो आशा अधिक निराशा रे परिणत करि थाए कि आशा छाड़िबा कथा न आशा बहुत रखिबा कथा कारण आशा ही जीवन को बंचिबार साहस जगै थे ठीक अछि तेणु आशा माने किंतु आशाटा जस्टिफाइड मध्य हवा उचित मु प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट ए टाइप किंबा अधिक गोटे विराट आशा जोटा कि तुम दे पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल किंतु माने बेसी बड़ चिंता जोटा कि असंभव भलिया लागियो से भलिया करिया कथा नहीं सो एनीवे सो आ गोटे कथा होची जे हमर कलेक्टिव आइडियल्स कथा सो कलेक्टिव आइडियल्स माध्यम आमे जो सामग्रिक चिंताधारा ता मध्य ए स्पेशल आम समस्तंकर चिंताधारा अछि आमे विभिन्न चिंताधारा द्वारा मध्य प्रभावित कहार कथा द्वारा प्रभावित कहार माने कहार व्यवहार द्वारा आचार व्यवहार द्वारा मध्य प्रभावित सो हमर सबुतरे जो कलेक्टिव आइडियल्स मध्य आइडिया गुडा मध्य मनुष्य को साहाय्य करे ए जो सोशल स्पेस रे a collective ideals also played a significant role. For Libre, the family, the school, the workplace, the church, and so on, each possesses an appropriate space for a use specified within the social division of labor. से जो श्रमर सामाजिक विभागकरण कथा वर्णना करिया दर्शाइबा को जाई से लिब्रे कहछंती जो मार्क्सिस्ट फिलोसफी से कहछंती जे हमर परिवार हमर विद्यालय हमर जो कर्म संस्थान बा कर्म जगह जो कि हम काम करूछंती चर्च बा जे कोनसी धर्मानुष्ठान
इत्यादि यह कौन करुच्ची आम भितर गोटे appropriate space create करुच्ची आम भितर गोटे सठिक जगह बा स्थान निर्धारण करुच्ची आमे कौन करबा उचित आम परिवार रे हमर कर्तव्य कौन होबा उचित स्कूल रे हमर काम कौन होबा उचित जोटी हम पाठ पढुचंती हमर स्कूल रे जाउछंती पाठ पढ़िबा उचित किंबा परिवार हमर परिवार लोक सपोर्ट करबा उचित वर्क प्लेस रे हमर कामटा ठीक समय रे हम करबा उचित जेते धर्मस्थल को जाउछंती भगवान को डाकिबा उचित सो आम भितरे सो ये जो डिविजन ऑफ लेबर अछि जो समय रे जो काम करबा कथा ताकू करबा उचित सो ये जो स्पेस हमको आम जो जगहटा जो स्थान हम सोशल स्पेस हमको दर्शाई दउची so within such social spaces a system of adapted expectations and responses rarely articulated as such because these seem obvious acquire a quasi natural self evidence in everyday life and common sense so ये जो सामाजिक स्थान भितर बा जो स्पेस भितर आमे गोटे कौन रोचंती गोटे सिस्टम को आमे अडाप्ट करूछु आमे जीवन सारा आमे बहुत जिंस को अडाप्ट करंती पर्टिकुलरली इन द सोसाइटी आमे जेते सोसाइटी रहउचंती आम आमे जहा चाहूचंती मध्य ताहा एक्सेप्ट करूचंती जहा न चाहूचंती मध्य ताको एक्सेप्ट करिया को बाध्य होउचंती कारण समाज आमको नहीं कि केवल नुहे एवं केते क्षेत्र में रेस्पॉन्स मध्य दउचंती रिएक्शन दउचंती जो एक्सपेक्टेशन जेता हमर फुलफिल हो नाही वी आल्सो रिएक्टेड अगेंस्ट दैट सो इथिरे कोन रहउची ना ए जो व्यवहारटा एक्चुअली एटा ऑब्वियस तुमको धर परीक्षा रे भलो लेखिस तुम यदि भलो रिजल्ट न मिलला ताहले तुम तो रिएक्ट निहाती करियो एवं कोन रुए ना एथिरे दैनंदिन जीवन एवं गोटे आमर जो कॉमन सेंस रही जो साधारण ज्ञान बा साधारण सेंस रही से एटा आमर मध्य ए सोशल स्पेस भीतर आसुची ता हमको दर्शई दिए जे कौन कौन करबा उचित कौन करबा उचित नुहे thus everybody consensually knows what he is talking about when he refers to any public space like town hall, the post office, police station, grocery store, bus stop or bus stand, and the train stations, etc. So, ये जो कॉमन ए जो सोशल स्पेस आम भितरे गोटे माने सेंस क्रिएट करूची बा ज्ञान प्रदान करूची जे आमे कोन करबा उचित आमे किबे बार व्यवहार करबा उचित जेतेबेले आमे गोटे टाउन हॉल रे अछंती गोटे पोस्ट ऑफिस रे अछंती गोटे ऑफिस रे अछंती गोटे पुलिस स्टेशन रे छिड़ा आइछंती गोटे ग्रोसरी स्टोर रे अछंती गोटे बस स्टॉप रे छिड़ा आइछंती ट्रेन स्टेशन रे अछंती बा ट्रेन भीतर अछंती सो विभिन्न जगह रे आमर कोन सब कर्म हवा उचित आमर जो सोशल स्पेस आमर जो पर्टिकुलरली एगुडा कहीं को होची दीज आर द पब्लिक प्लेसेस which developed due to this urban mean all these are maximum cases are urban developed in urban centers so uh, so all underlying aspects of social space such as artificial edifice or hierarchical ordered institutions of law and conventions so प्रत्येक क्षेत्र रे हम जो सोशल स्पेस गुडी को जो आर्टिफिशियल एडिफिस बा जो कृत्रिम सौध सब निर्माण करा जायछि बा जो ऑलरेडी जो अनुष्ठान गुडी के अछन जेमिति चर्च टेम्पल्स ए सब गुडी को जो गुडा के लॉ द्वारा बा अनुष्ठान रो विभिन्न आईन द्वारा परिचालित ये समस्त कथा को हमको मानिया को पड़िबो ता अनुसार हमको चलियो पड़िबो सो इन अदर वर्ड्स अन्य पक्षरे कहबा बोले लिफ्ट रे
Libre, according to Libre, social relations operate through space, and space generates social relations as well, combining both the material and non-material. So, अन्य पक्षरे लिब्रेଙ୍କର जो सोशल रिलेशन कथा हम डिस्कशन करूथली, सो एथिरे से कोन करूछंती ना सोशल रिलेशन टा हमर बोथ मटेरियल और नॉन मटेरियल बा जोटा हमर वस्तुवादी आउ वस्तुवादी जो जिनस गुडी करना ता भीतर गुटे संपर्क हमर क्रिएट करूछि. Seeing space in this fashion opens up the possibility of looking at the ways in which relations of class, gender or caste are formed by space or also formative of it. So एथिरे कौन होची ना क्लास जेंडर और कास्ट कथा उठुची जोटा कि क्रिएट हेची का द्वारा ना स्पेस द्वारा क्रिएट हेची. So again we'll come to the geographer side, means as the geographer Edward Soja has pointed out, a general assumption of Moth's social theory has been that time is a dynamic entity, while space is essentially static and unchanging. किंतु यही परिप्रेक्षी में जिते आंक कथा लिब्रे कथा आलोचना कल एठी भूगोलविद एडवर्ड सोजा मतरे से कहउछन कि गोटे सोशल थियोरी रे बा जो समाज तत्व रो गोटे जनरल असम्पशन जदी नियंती से कहउछन बा हैज बीन द टाइम इज ए डायनामिक एंटिटी. समयटा कोन ना परिवर्तन सदा बेले टाइम टा परिवर्तन है कि चलछ, किंतु स्पेस सदा बेले स्टैटिक गोटे जागा स्टैटिक एंड अनचेंजिंग. सो से कहउछन का मतरे समयटा सदा बेले परिवर्तन है. समय जो वर्तमान जो समय देखुछ समय टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन जहां हम जानि प्रॉब्लम. सो समय का को अपेक्षा करे ना एटा चाल, इट्स ए कंटीन्यूअस प्रोसेस. समय कहा को अपेक्षा करे ना दुनिया. सो किंतु स्पेस कथा रे से कहउछन स्पेस टा स्थिर एवं अपरिवर्तनीय. स्पेस इज एसेंशियली स्टैटिक एंड अनचेंजिंग. टाइम चेंज करे किंतु स्पेस नहीं. ठीक है. सो से ही देयरफॉर ट्राई टू रिवर्स दिस ओरिएंटेशन. तम से एटा रिवर्स करले as a result one may identify a variety of approaches like Marxist, Weberian, feminist and post-structuralist which use this expanded understanding of space to develop an understanding of this city. So ये सिटी विषय बुझिया पाई हमको विभिन्न प्रकार अप्रोच व विभिन्न प्रकार तत्व को देखिया को पड़िबो. सेतरे हमें मार्क्सिस्ट बा मार्क्सवादी वेबरवादी फेमिनिस्ट आउ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एम समस्तंकर व्यूटा को देखिया को तांकर जो अप्रोच ताको देखिवा को पड़े. सो among those who understood city as a combination of social and spatial dynamics in the early 20th century, even before Libre, were members of Chicago School. So ये जो सिटी विषय रे आलोचना करिया पाई जेतरा हम आलोचना करछंती लिब्रे का पूर्व चिकागो स्कूल रे ये जो सोशल एंड स्पाटियल डायनामिक्स कथा आलोचना करे इतला देयर अप्रोच was called human ecology because it borrowed much of its terminology from Darwinian ideas of evolution. So एमाने सेमानकर जो अप्रोच ता थिला से माने ह्यूमन इकोलॉजी उपरे गुरुत्व आरोप करूथले जोटा कि तांकर ए जो आइडिया ता आनिथिले कोटू ना डार्विन कर विवर्तनवाद रु
विवर्तनवाद चिंताधारा से माने से आइडियाटा आनी। So, so Ernest Burns, one of its most influential members, suggested that the city emerged as a series of concentric uh, circles based on a competition between its uses. In such a model, the center of the city was made up by business districts which paid higher rent than any of the other potential users. So, honest Borges ମତରେ ଏ ଯୋଉ ଏଇ ଗ୍ରୁପର ସେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଯୋଉ one of the most influential members, so ସିଏ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଟି ଗୁଡିକ उत्थान ହେଇଥିଲା ବା ସହର ଗୁଡିକର उत्थान ହେଇଥିଲା କାହାକୁ ନେଇକି ନା ଅନେକ କମ୍ପିଟିସନ ବିଟୱିନ୍ ଇଟ୍ସ ୟୁଜର୍ସ। ଯୋଉ सिटी बा गोटे सहर एक्चुअली डेवलप हुए तार कंज्यूमर को लेके बा यूजर को नहीं। गोटे सहर रे माने जेते कंज्यूमर अछंती कोन कोन समानकर डिमांड रही से अनुसार गोटे मार्केट डेवलप हुए। गोटे मार्केट बा गोटे बाजार बा जोटा परवर्ती रे समान गोटे शहर हुए। गोटे शहर भी एग्जांपल हम नउसंती। सो ये सब थरे कोन हुए ना गोटे केते तार यूजर अछन जदि कि दुकान बाजार न जिबे ताले से मार्केट टा चलिबो कि ना सेठी कंपटीशन आसीबो कि। सो ए जो लोक मानकर कंपटीशन बा कि आमे जेते कोटे जिंस किनिया को जाउसंती गोटा दुकान रु किनुना आउ गोटे दुकान रु किनुछंती। सो लोकंकर जो कंपटीशन बिजनेसमैन को कम्पिट करथबा सेमानक भितर मध्य गोटे कंपटीशन आस्था किए कोडी सस्ता रे देलानी किए कोडी जिंसटा को गोटे फ्री जिंस देलानी कि एई टाइप रो सेमाने सब बाजार रे ये करंती कण हमरो बाजार टा के ए जो कंपटीशन टा यूजर मानक ने कहता है। So, in such a model, the center of the city was made up by business districts which paid higher rent than any of other potential users. So, ये जो business district द्वारा create है ये जो center of the city बा शहर गुड़िकर केंद्र गुड़िक। So, around this center lay other sections of society such as working classes who wish to live near their places of work, high class apartments for those who wish to escape the crowded city center, and finally the urban suburban commuters, usually those who had a car in the American Northeast. So ये जो ये सेंटर गुड़िक कौन होता ना जोठी वर्किंग क्लास लोक रोते से एक्चुअली सहर गुड़िक डेवलप कर कारण से माने कौन करुले ना जोठी सेमानकर काम सेठी अपार्टमेंट्स रोथला सेठू सेमाने कारण रोथले दूर रोथले सिटी सेंटर ठारू दूर रोथले एवं कि जार केवल कार पार थिले से माने जाई बाहर किणा किणी करके आसन कि एक्चुअली एबे तुम देखिबो भी एबे भी हम शहर गुडी करे से व्यवस्था है जोटी देखिबो अपार्टमेंट सेठी सब विभिन्न प्रकार दुकान बाजार आगे बसिबा को आरंभ करूछ। गोटे छोटे आगे परिया पत्र दुकान खोलुची पान दुकान खोलुची कि छोटा मोटा दुकान आगे सब तयारी होछ नहीं स्मॉल शॉप्स like vegetable shops, vegetable vendors, and then retail shops and all those necessary goods where we can find means grocery shops. You'll find all these shops nearby the apartments. प्रत्येक apartment पाखरे एगुड़ा के आमे देखियो पाउछन एवं apartment पाखरे आउ गोटे apartment हला चारि पांचटा apartment हला तापर घर हला। सो एगुड़ा को कोडी डेवलप करूछि
ନା ସହରରେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଫିସ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଯୋଉଠି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ଏଗୁଡାକ ବଢୁଛି। ତେଣୁ ତା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। once these initial distributions are stabilized based on market forces, each area develops a distinct cultural character. so ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆ ଗୁଡିକରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଫୋର୍ସ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଟେ ଡେଭଲପ ହଉଛି ବା ବଜାରଟେ ଡେଭଲପ ହଉଛି, ତାହେଲେ ତାର କଣ ହଉଛି ନା କଲଚରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡେଭଲପ କରୁଛି। ସେଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ, ବା ସେ ଯୋଉ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କୋଉ ପ୍ରକାର କୋଉ ଏରିଆର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଗେ ଦେଖାଯିବ ଏରିଆ କଥା। କୋଉ ଏରିଆ ବିଭିନ୍ନ ଧର ଯୋଉ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲୋକ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଚଳଣି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ରୁ, ଯଦି ଧର ଆମେ କଲିକତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଡିଶା ସାରା ବା ଓଡିଆ ଲୋକ ଯଦି ସେଠି କିଛି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବ ଓଡିଆ ବଜାର ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ସବୁ ସୁରଟ ହଉ କି ଯୋଉଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ, ସେଠି ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଜାର ଅଛି। ସୋ ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ ରହୁଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟ ରହୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ରହୁଛି। ସେ ମାର୍କେଟ ଗୁଡ଼ିକରେ କଣ ରହୁଛି ନା ସେଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ଟ କଲଚରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ରୁପ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରେସ୍, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର state or particular nation বা country. So these uh, uh, people when gather in a marketplace, they have their own cultural identity. So ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ସବୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଭାରତର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ। ଯେମିତି କଲିକତା କି କୋଉଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ଯଦି ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ସେଠି ସେଇଭଳିଆ ଓଡିଆ ଲୋକ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଦେବେ। ସୋ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛେ, ସେତେବେଳେ ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏଟା ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ମାନେ ସମ୍ପର୍କଟା ଯୋଡି ପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟରରେ, ବା ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସରେ, ଯୋଉଟା କି ତମ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ବଡ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଥା କହିଲି। such an approach emphasize the ways in which economy, culture and spatial layout of the city were intertwined. so ଏଇ ଯୋଉ ଆପ୍ରୋଚରେ କଣ ରହୁଛି ନା, ଆମର ଯୋଉ ସହର ଗୁଡିକରେ କଣ ରହୁଛି ନା, ସହର ଗୁଡିକର ଗୋଟେ ଲେଆଉଟ ରହୁଛି ଇକୋନୋମି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କଲଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସ୍ପାଟିଆଲ ଲେଆଉଟ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସହର ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ରହୁଛି, ସଂସ୍କୃତି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହୁଛି। So despite criticism, the basic ideas of ecological approach persist, particularly the idea of the city as a series of concentric circles reflecting the distribution of the people itself, a result of property values and mobility. So ସବୁ ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କଣ ରହୁଛି ନା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଭାଲ୍ୟୁ ବା ଯୋଉ ମୋବିଲିଟିକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। Not all approaches to urban history agree that space should be the most important analytical tool for the study of the city. The early 20th century sociologist George Simmel concentrated on the ways in which the size of groups qualitatively shaped the nature of their interactions. So, urban ଇତିହାସ ବା ସହର ଇତିହାସର
ସବୁ ତତ୍वକୁ ଯଦି ସବୁ ତत्व नुहे बरं आमे अप्रोच कर परबा हाउएवर वी एग्री दैट द ए जो स्पेस कथा आमे आलोचना करछंती गोटे स्पेस केवल गोटे सहर अध्ययन पाई यथेष्ट नुहे बा से ताको एनालिसिस करिया पाई एटा गोटे इम्पोर्टेंट टूल सो द ए जो विंश शताब्दी समाजविद बा समाज तत्वविद जॉर्ज सिमेल सी कौन कहते ना लोक मानकर इंटरैक्शन नेचर ऑफ द इंटरैक्शन जो ग्रुप्स रहउछन विभिन्न प्रकार ग्रुप रहउछन तांकर इंटरैक्शन ऊपर एक्चुअली ए अप्रोच टा अर्बन हिस्ट्री अप्रोच टा बेस करूछ इंटरैक्शंस मींस तुम कहउतली जे गोटे मार्केट रे हमें बा गोटे सहर गोटे जगह आम देखुं विभिन्न वर्गर लोक रोचन विभिन्न धर्मर लोक रोचन विभिन्न संस्कृतिर लोक रोचन भाषार लोक रोचन समस्ते निज निज र संस्कृतिर निज भाषार लोक मानक निजर धर्मर लोक मानक निज जातिर लोक मानक देखिले सेमानक भितरे भावर आदान प्रदान होता है ठीक अच्छे एवं ये समस्ते से जो सहर गुड़िक सेमानकर निजर परिचय सृष्टि करें देखा गोटे गोटे जमी आम गोटे गोटे सहर थाए तेलंगा साही कि से साहू साही कि गोटे गोटे सब जमी आम कटक रे सब अच्छे सब तेलंगा बजार अच्छी कि को सब तांकर ना अनुसार अच्छे माने गोटे ग्रुप रो लोक गोटे एरिया रे बिजनेस करथि और तांकर ना अनुसार मध्य सब चेंज हो जाए सो तांके ए जो जॉर्ज सिमेल तांकर गोटे एसे लिखिथिले द मेट्रोपोलिस इन इज एसे द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ सिमेल आर्ग्यू दैट sheer density of interaction between human beings in the city tended to shape the nature of the cities so तांकर जो पुस्तक तांकर जो प्रबंध से लिखथिले द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ मेट्रो पोलिस अर्थ होची टाउन हमें ऑलरेडी डिस्कशन करिसंती मेट्रो टाउन एवं सेठी मनुष्य मन सॉरी मानसिक जीवन सो तापर से बहिरे से गुरुत्व प्रदान करिसंती से से वर्णना करिसंती जे जदि ये जो ह्यूमन बीइंग कर माने मनुष्य मनुष्य भितर जो इंटरैक्शन होची ताको नहीं कि सहर गुड़िक गढ़ी उठे सो तुम कहते से कथा जे आम भितर विभिन्न वर्गर लोक रोचंती जो माने कि सहर को गढ़ी तोड़बारे साहाय्य करुछन गोटे एरिया रे लोक आसिले सेठी सेमानकर जमी आम कहते उदाहरण दे इंडियन मार्केट अच्छे अमेरिका कि अलग कंट्रीज गुड़ा से इंडियन मार्केट रे कौन अमेरिका जिनस मिलूँ ना इंडियन मार्केट रे सेंक जिनस मिल पारे किंतु स्पेशल एम्फासिस क्या दिखाई ना इंडियन प्रोडक्ट्स बा भारतर लोक मैंने किए एरिया को जिनस तुम दरकार सेठी धर ओडिशार खाद्य दरकार सेठी तुम्हें पाइब सेठी विभिन्न होटल अच्छी विभिन्न प्रकार खाद्य ओडिया खाद्य थी कि पंजाबी खाद्य थी सो से व्यवस्था अच्छी जी जो खाद्य कि जो आमर पोशाक पिंधुंट से जिनस सेठी अवेलेबल हो सो विभिन्न एरिया लोक विभिन्न स्टेट लोक सेठी जाइछन से आवश्यकता को लेकिन यही सहर गुड़िक गढ़ी उठी सो तांका भितर इंटरैक्शन यही जो लोक मानकर जो धर्म है जो तांकर डेली नेसेसिटीज है फूड हैबिट्स है ड्रेस है सो या नहीं कि ये सहर गुड़िक सब आमर तांकर जो सहर गुड़िक सब जिनस पत्र बिक्री होती लोक मान इंटरैक्शन हो एनोनिमिटी as well as the need to stand out through adopting the latest fashions
simultaneously emerge from the impersonal quality of the city life. So ଆମର କଣ ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଦାବେଳେ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ କଣ ହଉଛି ସହର ଜୀବନରେ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାସନକୁ ସମସ୍ତେ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାସନ ଆସୁଛି ତାକୁ ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି। ଟେକ୍ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମର ଏବେ ସବୁ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ହଉ କି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ହଉ, ସୋ ଏବେ ଦେଖୁଥିବ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଗଜନୀ ବୋଧେ ସେ ପିକ୍ଚର ନା, ହଁ ଆମର ଅମିର ଖାନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ କରିଥିଲେ ଚୁଟି କାଟିବା ଷ୍ଟାଇଲ, ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖା ଦେଖି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଯୁବ ବର୍ଗ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଚୁଟି ଷ୍ଟାଇଲ କଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଧୋନିଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ କଥା। ସୋ ଧୋନିଙ୍କର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ବର୍ଗ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୁବ ବର୍ଗ ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କ୍ୱାଲିଟି ରୁ ବା ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ରୁ ପୁରା ସହରର ଯୋଉ ଫ୍ୟାସନଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ସୋ ସେ ଧୋନି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅମିର ଖାନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ହିରୋ ହିରୋଇନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ କରୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ହଉ କି ସେଇ ପ୍ରକାର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଟେକ୍ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡି ଆସିଲା ତାକୁ ଦେଖା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସେଇ ନୂଆ ଗାଡିଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାର ତା ବିଷୟ କେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ସହର ଜୀବନରେ। ସହରରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନୂଆ ଆସୁଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ବାନ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ drawing on Weberian categories have tended to suggest that while the city could be seen as a self-contained social entity in the pre-modern times, it is harder to do so for the modern period. So ପ୍ରି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ସରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଓବେରିଆନ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଅର୍ବାନ ହିଷ୍ଟୋରିଆନଙ୍କ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ପଢୁଥିଲେ, ଏବେ ଓବେରିଆନ କାଟାଗୋରିଜର ଯୋଉ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୋ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ସରେ ସହର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଏଣ୍ଟିଟି। ସୋ ସେଇଠିକାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ବା ଯାହା ହଉଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି କିମ୍ବା ସେଇ ନିଜ ଏରିଆରୁ ଯାହା ଆସୁଥିଲା ସେତିକି ନେଇକି ସେମାନେ ସହରଟା ଗଢି ଉଠୁଥିଲା। ତାରି ଅନୁସାରେ ବିଜନେସ ହଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଲଗା ସହରରୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସହର ତାର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି ଫେମସ ଅଛି। କୋଉଠି ଆମେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଜିନିଷ କୋଉଠି ଧର ସୁରଟରେ, ସୁରଟ ଟେକ୍ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ସୁରଟ is famous for textile industry. So maximum traders bring their from Surat and other places where it is available. So जो city, so ଗୋଟେ city ହେଲା ଯେମିତି ସୁରଟ ଉଦାହରଣ ଦେଲି କି ଆଉ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଆମର ଗୁଡଗାଁव ହେଲା କି କୋଉଠି ହେଲା ଯୋଉଠି ସବୁ ଆମର ଭେହିକିଲ୍ସ ବେଶୀ ମିଳୁଛି, so ସେଇଠୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାହା ଏଠି ଫେମସ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। so ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟା ପରେ ଡେଭଲପ କଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରି ମଡର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡରେ ଏଇଟା self-contained social entity thila. So in a review of a range of theorists on the urban question, Peter Saunders argued that space was not a category around which social dynamic peculiar to the modern city could be identified. So Peter Saunders मतरे space गोटे कैटेगरी नथला जोथरा कि सोशल डायनामिक टाको द्वारा सामाजिक जो विविधता
विषय आम जापर जो मॉडर्न सिटी कथा सो इंस्टेड मोस्ट थियोरिस्ट्स हैव रिवील्ड दैट द सिटी इज ए स्पेस वेयर जनरल सोसाइटल प्रोसेस मे बी ऑब्जर्व मोर इंटेंसिवली सो या परिवर्ते केतक तत्वविद कहते से प्रकाश कर सिटी हूँ गोटे जगह बा सहर गोटे जगह स्थान जो थे कि साधारण सामाजिक प्रक्रिया आम अनुभव करिपरिबा ऑब्जर्व करिपरिबा प्रत्यक्ष करिपरिबा देखिपर किमती ना गोटे जो समाज कथा आम सहर कथा आलोचना कर समाज कहते समाज विभिन्न वर्गर लोक जो रोचन भर गोटे सामाजिक प्रक्रिया अच्छी सामाजिक प्रक्रियाटा कौन से चली चलन so regarding the societal process I am discussing that the societal process includes the people who are living in the city they have their own lifestyle they have their culture they have their religion they have their food habits they have their uh, religion a religious place so all these things can be observed in a city but particularly the societal process we can learn we can study in that atmosphere हमें तो गोटे सहर देखुं सहर गोटे सामाजिक प्रक्रिया कथार आम देखुं सेठी समाज विभिन्न वर्गर जो लोक रोचते सेठी लाइफस्टाइल आम अध्ययन कर विषय जापर कौन से लाइफस्टाइल अच्छी से कि प्रकार जो खाद्य से कौन खाऊँ गोटे गोटे सिटी अच्छी जमी तार अलग टर्म रही माने तार खाद्यपेय चारिआडे से व्याप्त होमर हैदराबाद बिरियानी बिरियानी चारिआडे समस्त करुछन किंतु हैदराबाद बिरियानी गोटे से जो दम बिरियानी कि जहाँ सो हैदराबाद बिरियानी कथा कहवा गोटे सिटी ना अनुसार आम देखुं हैदराबाद बिरियानी किंबा ये जो आमर एबे जो फूड कथा कहवा जो फूड रे देखा जाए आम जो एक्चुअली इडली सांबर ये सब खाऊँ यहाँ हूँ साउथ इंडियन फूड बट it has a great demand in northern India, eastern India, western India. So सबआड़े इम्पैक्ट पड़ी सबआड़े से आमर इडली खाऊँ आमर गुजरात से फूड ना कौन भूली जाऊँ सॉरी सो जहाँ भी हो जो सब फूड मान गोटे स्टेट रो फूड बा गोटे डिस्ट्रिक्ट रो फूड तार अलग जगह तार इम्पोर्टान्स रही जमी आम टेक फॉर एग्जांपल मो ओडिशा रे विभिन्न फूड रही नहीं सो जमी आमर बारिपदा मुड़ी कथा कहते कि जो सो ये जो विभिन्न आमर जो ओडिशा मध्य विभिन्न सब खाद्य रही जार अलग माने तार ना रही ठीक अच्छे सो से गुड़ाक आम बाजार देखा पसंद सो ये आम सोसाइटी विभिन्न आस्पेक्ट कथा आम देखिपर सहर गुड़िक then space has been a very important category in the ways in which recent approaches to urban history, particularly as well as urban studies generally, have developed. So, space टा बा स्थान गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुछि विभिन्न दिगरे गोटे अर्बन ऐतिहासिक बा अर्बन इतिहास बा सहर इतिहास जोटा डेवलप करिछि being sensitive to its operations has generated much interesting empirical work as we shall see below. It is important, however, to think carefully about the ways in which
this category is used in each context. Whether space is seen as simply a container for events or as a pure metaphor or as a site for complex articulations of social relations of production, reproduction, or as generating an independent dynamic of its own. So जो आलोचना करथिले स्पेस बा गोटे जागार गोटे स्थानर गोटे गोटे गुरुत्वपूर्ण माने अवदान गोटे इम्पोर्टेंट कैटेगरी रे जाउची सो एथिरे कोन रहउची ना जोथे हमर विभिन्न प्रकार कथा हमें देखिबा को पाउछंती then I will discuss about the materialities. So throughout human history, cities marked by distinct ways of organizing materials in space, ways that are very different from the countryside. Modern cities, for instance, appear as a dense agglomerations of people and automobiles, but also concrete, steel, glass, asphalt, quite unlike low density villages and not unlike small world medieval towns. मानव इतिहासर समग्र मानव इतिहास रे आमे देखिसंती जे सिटी गुड़िक बा सहर गुड़िक तांकर निजेर ता प्रत्येकଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମାନେ ପରିଚୟ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରାମୀଣ व्यवस्था ठारू भिन्न थिला अत आधुनिक सहर गुड़िक रे आमे अधिक लोक संख्या देखियो पाउछन अधिक ऑटोमोबाइल्स देखियो पाउछन विभिन्न गाड़ी घोड़ा बेसी हमें सहर रे देखुछन एथि विभिन्न प्रकार लोक रहउछंती एथि आउर कोन रहउची ना विभिन्न प्रकार हमरा कंक्रीट स्टील ग्लास आमे जेते बिल्डिंग देखुछंती विभिन्न प्रकार बिल्डिंग देखुछंती एथि व्यू किंतु इन कंपैरिजन टू दैट सो आमे यदि ग्रामांचल को कंपेयर करिबा ग्रामांचल रे कोन रहउची ना ग्रामांचल रे लो डेंसिटी रहउची कम लोक वास करछन एवं ए जो मिडेबल टाउन रे जे बड़ी भाबरे माने स्मॉल वर्ल्ड बा छोट छोट कांथ विशिष्ट जो घर से हम देखिया पाउछन सो सहर आउ ग्राम भितरे बहुत डिफरेंस रही एठिकार लोक संख्या अधिक गाँव लोक संख्या कम एठी लोक माने भल भल बिल्डिंग रे रहउछन्ती बड़ बिल्डिंग रे रहउछन्ती जहाँ गाँव रे देखा जाए नहीं गाँव रे कंक्रीट रोड अवश्य वर्तमान सब बड़े गाँ चेंज हो गलानी वर्तमान सिचुएशन गाँव रे और बेटर फैसिलिटीज मिलुछि गाँव रे रोड बहुत बढ़िया अच्छी कंक्रीट रोड अच्छी सो विभिन्न प्रकार फैसिलिटी हमें गाँव रे देखुछन्ती रादर देन इन सिटीज तो एठी मध्ये रास्ता बेले बेले खराब रास्ता देखुछन्ती किंतु गाँव रे भल रास्ता हमें देखि पारछन्ती so there are two axes along which the history of modern city has been analyzed. First cities have been classified on the basis of their material culture. So दीटा आस्पेक्ट रो नै कि एठी हमें आधुनिक सहर रो इतिहास विषय रे आलोचना करि परिबा प्रथम होछि जे सिटी गुड़िक क्लासीफाई होती वर्णना कराई से मटेरियल कल्चर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन यूज को प्रकार शक्ति व्यवहार कर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अदर एंड द यूज ऑफ लेबर सभी मशीनरी सो सहर रे जो मटेरियल कल्चर बा वस्तुवादी संस्कृति उपरे आमे आलोचना करिबा सहर ये जो
वस्तुवादी संस्कृति कथा आम आलोचना करुछंदी। सो एटा तार विभिन्न प्रकार एस्पेक्ट्स रही को प्रकार एनर्जी से माने यूज करुछन ताकू तापरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एटी ट्रांसपोर्ट की प्रकार ट्रांसपोर्ट व्यवहार करा जाउछ एवं लेबर सेविंग मशीनरी कोन यूज करा जाउछ। सो एठी हमें सहर रे वर्तमान जदि देखिबा सहर रे हमर इलेक्ट्रिसिटी रही तापरे विभिन्न एटा अवश्य ग्रामर मध्य अवेलेबल किंतु ता छड़ा एठी आमे अल्टरनेटिव वे डीजी सिस्टम रखछन कि सब ए सब सिस्टम एनर्जी आमे व्यवहार करि पारुछंती। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एटी विभिन्न प्रकार ट्रांसपोर्ट सिस्टम आमे देखछंती ट्रेन देखछंती ट्राम देखछंती एटी बस देखछंती ट्रक देखछंती एठी आमे जो रोप वे मध्य कतक सिटी मध्य अछि रोप माध्यम रे गोटे जगह गोटे जगह को जिबा एवं आउ केतक जगह रे मध्य अछि जो कि हमर पोर्ट टाउन जदि हम आलोचना करिबा पोर्ट टाउन रे हमें छोट छोट डंगा ठारू मेसिन डंगा मेसिनरी बोट ठारू आरंभ करी जहाज पर्यंत आम से देखुंत सहर आउ रही एयर वेज रही हेलिकप्टर अच्छी उड़ाजाहाज एरोप्लेन अच्छी सो से आम जापी पर्सनल व्हीकल आमर कार रही कि कार बस ट्रक ये सब कथा आलोचना कले से विभिन्न प्रकार मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रही रास्ता मध्य विभिन्न लेन गाँव जमी आम छोटिया वन लेन देखुं सहर रे किंतु 6 लेन 4 लेन 8 लेन सब विभिन्न रास्ता रही बड़ बड़ रास्ता रही जो प्रशस्त रास्ता रही द्वारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम टा डेवलप करि पारुछि लोक माने गमनागमन क्षेत्र रे खूब शीघ्र आमे गोटे जगह को जाई पारुछंती बा गोटे आउ गोटे रहा कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रे आमे देखि पारछन जे मोर एबे अवश्य मोबाइल सब आड़े हो गला किंतु आगुरु जो टाउन सिस्टम जो मॉडर्न सिटी डेवलप करागला से सहर गुड़िक केवल रोला ये जो फोन सिस्टम टेलीफोन सिस्टम टेलीग्राम सिस्टम सो ये सब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बेसिकली क्लासिफाई करुछि तार मटेरियल कल्चर को आउ रोची द यूज ऑफ लेबर सेविंग मशीनरी सो आमे लेबर सेविंग मशीनरी देखछंती जे आउ लोक माने काम करूनांती कोथरे परिश्रम निजे करूनांती विभिन्न मशीन यूज करूछन आमे जदि आगुरु रास्ता घाट तैयारी करिया पाई अनेक लोक आवश्यक पड़ुतले एबे गोटे एस्कावेटर काफी से खोली देबो एवं माटी ने के पकई दे परिबो जोटा एकाथर के मेचे कर काम कर परिबो क्रेन व्यवस्था अछि शहर गुड़िक क्रेन रे संग संग गोटे जगह गोटे जगह गोटे बड़ जिनस भारी जिनस उठे नहीं होता आगुर से सिस्टम था एवं गोटे छोटिया मोटिया काम बहुत लेबर दरकार करते जो मेसीन आसला जोड़ा सहर रे यूज है विभिन्न प्रकार लेबर सेविंग मशीनरी आगुर कौन होता आग गोटे तुम देख विभिन्न शॉपिंग मॉल रे एस्कावेटर अच्छी सो लोक चलिकी जावाक पाच चढ़िया को एत कष्ट कहीं करेंगे तेणु एस्कावेटर लगे दिखाई लोक मैंने आस्ते की चढ़ी एवं केतक एवं आउ कौन विभिन्न सहर रे आउ लोक वेटर दौना खाद्य परसुना से कौन रोच ना विभिन्न होटेल एवं सब आमर रोबोट सब रोबोट सब रखा से खाद्य परसुसन दे आर वर्किंग the robots are working as waiters in different hotels so रोबोट माने मध्य काम कर माने काम करछन्ती होटल गुडी करे thus a distinction has often been made between the pre-industrial city
and the post industrial city. So ये जो डिस्टिंक्शन टा अछि जोटा कि प्राक शिल्पांचल सहर एवं परवर्ती शिल्पांचल सहर भितर गोटे अनेक डिफरेंस क्रिएट करछि गोटे इंडस्ट्रियल सिटी इज मोर डेवलप्ड देन ए प्री इंडस्ट्रियल सिटी गोटे प्राक शिल्प सहर ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିଳ୍ପ ସହର ଭିତରେ ଅନେକ ତଫାତ ରହିଛି. The usual dividing point here is made with the identification of the different technologies that divide the pre-industrial form from the industrial city. So ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ କି ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି. ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟିରେ ଆମେ आगे प्री इंडस्ट्रियल सिटी कथा आलोचना करिया. प्री इंडस्ट्रियल सिटी रे सेतेबेले टेक फॉर एग्जांपल इन द medieval period there was no electricity, so whatever the people had to do they had to do through the labors. So जे कोन से काम करूଥିଲେ प्री इंडस्ट्रियल सिटी रे गोटे शिल्पांचल रे सेतेबेले लाइन इलेक्ट्रिक नथिला कनेक्शन इलेक्ट्रिक बाहर नथिला तेणु लोक माने सब काम का द्वारा करूଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ ବାହାରି ନଥିଲା ତେଣୁ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏଟା ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଲେବରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିଲା. ଗୋଟେ ସହରରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିଲା. କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟି ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଫଳରେ ବା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଫଳରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ମେସିନ୍ ବାହାରିଲା. ଆଗରୁ ଯୋଉ ହାତରେ ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ବାହାରିଲା ଲୁଗା ବୁଣିବା ପାଇଁ ତା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସହଜ ହେଲା ଏବଂ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା. ସେବେ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ଯେତେକ ଆମେ ଶିଳ୍ପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଫଳରେ ମଣିଷର ଜୀବନଯାପନର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା. ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଯୋଉ ବେଲ୍ଟରେ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରଭାବ ତାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲା ଡେଭଲପ କରିଥିଲା. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲା ବା ଯୋଉ particularly ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्षेत्र में गोटे बड़ विप्लव आसीला. सो विभिन्न मेसीन जहाँ तुमको आलोचना करूँ जो रास्ता तैयारी क्षेत्र में हो से एस्कावेटर आरंभ कर सब गुड़े जिन जो बाहर से गुड़ाक काम रास्ता तैयारी रास्ता सांगे सांगे हो गला माने खूब कम समय गोटे रास्ता तैयारी हो पारा कि जेकोसी तुम मोबाइल सेक्टर कथा जदि आम सहर में जदि उदाहरण नवा सो कम्युनिकेशन क्षेत्र में गाँव में 4G लगे ना कि सहर में 4G यूज हो पारे 5G आसो. सो 5G केवल सहर गुड़िक आगे यूटिलाइज करा जाए कारण ये बेसी ऑफिस रही विभिन्न प्रकार शासन केन्द्र रही ये वाणिज्य केन्द्र रहा सहर में तेणु इंडस्ट्रियल बेल्ट रे बा शिल्पांचल क्षेत्र में ये गुड़िकर माने बेसी परिमाण देखा जाए ये जो कम्युनिकेशन हो कि विभिन्न प्रकार टेक्नोलोजी व्यवहार हो सेटा सहर में बेसी देखा जाए बा शिल्पांचल सहर देखा जाए किंतु प्राक शिल्पांचल सहर में एगुड़िक बेसी देखा जाए नहीं. In many cities in the third world this is often restated as a division between the industrial and pre-industrial parts of the city, a question to which will return our discussion about the colonial city. So ଏଇଥିରେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ କହିଲା ମାନେ ଆମେ ଭାରତ ଭଳିଆ ଦେଶ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା. ସୋ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଉ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍ଟସ ଅଫ୍ ସିଟିରେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏଠି କଲୋନିଆଲ ସିଟି ବା ଉପନିବେଶିକ ସହରକୁ हमको आलोचना କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆମେ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି टेक फॉर एग्जांपल इन द मिडावल पीरियड
ମଧ୍ୟଯୁଗ ସହରରେ जो इंडस्ट्री गुड़ाक थिला कौन इंडस्ट्री ना से इंडस्ट्री गुड़ाक पर्टिकुलरली क्राफ्ट्समैन को लेकिन बा जो कारीगरी विद्या जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सब थिला किंतु जेते बेले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आसिला जेते नुवा चेंजेस आसिला नुवा नुवा मशीनरी आसिला सेते बेले कौन हैला ना पर्टिकुलरली जो कॉलोनियल स्टेट गुडी करे बा कॉलोनियल सिटीज गुडी करे कॉलोनियल रूलर्स माने आनिकी एस्टाब्लिश कले सेठी प्रतिष्ठा कले विभिन्न प्रकार इंडस्ट्री एक्चुअली सेमाने करिथिले सेमानकर सुविधा पाए द colonial masters had established their factories or industries for their convenience only, their uh, for their facilities. Anyway, it helped us also in different ways. In the regarding we are discussing about the industrial parts of the city in colonial cities. So this brings us about the second major thing, the modern city as a seat of capitalism and industry. So এই যে মডার্ন সিটি বা আধুনিক সহর কথা আমি আলোচনা করছেন সেটা সবটার বড় গুরুত্বপূর্ণ দিকে রয়েছে কারণ না ক্যাপিটালিজম ଆଉ ইন্ডস্ট্রি কথা ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବସିଲା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଠି ସହର ଗୁଡ଼ିକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ଲାଗିକି ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା କାରଣ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରି ନଥାଏ ସେ ଭେହିକିଲ ହଉ कि कंप्यूटर हो कि मोबाइल हो कि जहाँ भी हो गोटे इंडस्ट्री गोटे कि दीटा पार्ट तैयारी करथो आउ सब पार्ट से अलग कंपनीज रो आनिबो कि जदि तार थिबो ताले अलग सेंटर गोटे इंडस्ट्री पाई से अलग सेंटर करिथो बा गोटे माने कहबार उद्देश्य होची जे ईच इंडस्ट्री फॉर ईच प्रोडक्ट. So be it laptop, be it vehicle or the mobile, so different we see different industries for its different parts. So they in a town we find different industries where different townships were established in due course of time. So समय क्रमे so ये जो सहर गुड़िक एस्टाब्लिश है सहर गुड़िक कौन है ना विभिन्न प्रकार शिल्प बसिला शिल्प जहाँ गोटे जिनस या तो गोटे इंडस्ट्री बस ना अनेक इंडस्ट्री बसला प्रत्येक इंडस्ट्री पाखे सब छोट छोट सहर गढ़ी उठिला एवं सी तार निजर परिचय सृष्टि कले एवं यही जो सहर गुड़िक बड़ बड़ सहर परिणत है बड़ बड़ सहर गुड़िक कौन है ना परवर्ती पर्यायर वाणिज्य व्यवसाय जो अधिक है से पुंजीवादी आड़ बुझेगा जो ट्रेडर्स को कि इंडस्ट्रियलिस्ट को शिल्पपति को जो बणिक को ये समस्त लोक जो मान पारे अधिक कैपिटल धन रहा वेल्थ रहा से निज को कैपिटलिस्ट भाव निज पुंजीवादी भाव में प्रतिष्ठा कले एवं ये जो मॉडर्न सिटी बा आधुनिक सहर गुड़िक गोटे गोटे बड़ सेंटर है कैपिटलिज्म टेक फॉर एग्जांपल मुंबई दिल्ली पर्टिकुलरली मुंबई जदि आम आलोचना कर सो इट्स ए ग्रेट सेंटर ऑफ कैपिटलिस्ट सो ये बड़ बड़ पुंजीवादी रही भारत अनेक जगह अच्छा भारत में समग्र पृथ्वी जो मैंने बड़ बड़ धनी लोक बा कैपिटलिस्ट बा पुंजीवादी से विभिन्न प्रकार इंडस्ट्री अच्छी विभिन्न प्रकार बिजनेस अच्छे से पुंजीवाद so industry particularly in the 19th century gave rise to new towns and reshaped many existing urban centers ঊনবিংশ শতাব্দীରେ କ'ଣ ହେଲା
ନା ଏଇ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ନୂଆ ନୂଆ ସହରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରେ ହବା ପାଇଁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯଦି ଆମେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୂତା ଖାଲି ବୁଣା ହଉଛି, କପାରୁ ସୂତା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୂତା କପାରୁ ଭଲ ମଞ୍ଜି କଢା ଯାଇକି କପା ବାହାରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଣ ହଉଛି ନା କପାରୁ ସୂତା ବାହାରିଲା, ସୂତାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଣ ହଉଛି ସୂତା ଯାଇକି ସେ ଅଲଗା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେଠି ଲୁଗା ବୁଣା ହଉଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଗା ବୁଣା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା ନା ଡାଇଂ ଆସିଲା, ମାନେ ଯୋଉ କଲର ସବୁ କରାଯିବ ତାକୁ ସେଠୁ ଅଣାଗଲା, ସେଠି ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରହିଲା। ସୋ କେତେଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିଶିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାଇକି ହଉଛି, କିମ୍ବା କେତେଟା ଗୋଟେ ମାଲିକ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା ଗୋଟେ ବଡ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବସେଇ ପାରିବ। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଭେହିକିଲ କଥା ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟସ ଆମେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଆମେ ଲାପଟପ କଥା କହିବା କି ଯେକୌଣସି ତମେ ମେସିନାରୀ ଦେଖିବ, ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ଆଣନ୍ତି, ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଆସେମ୍ବଲ କରିକି ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହୁଥିଲି, ଏ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନୂଆ ନୂଆ ସହରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆଗରୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଥିଲେ ଅରବାନ ସେଣ୍ଟର ଭାବେ ତାକୁ ରିସେପ କଲେ, ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସହର ତାକୁ ନୂଆ ସେପ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଟକ କଥା ନେବା, କଟକ ହଉଛି ପୁରୁଣା ସହର, କିନ୍ତୁ ଆଗ କାଳରେ ଯୋଉ କଟକ ଥିଲା ଏବେ ସେ କଟକ ଅଛି କି ନା, କିମ୍ବା ତୁମ ସହରରେ ତୁମେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ରହୁଛ ସେ ସହର ତୁମ ଛୁଆ ବେଳେ ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ସେଭଳିଆ ଅଛି କି? ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କଟକରେ ଗୋଟେ ମାନେ ନ୍ୟାରୋ ସ୍ପେସ, ତଥାପି ସେଠି ରାସ୍ତାଘାଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ଟିକେ ଚଉଡା କରାହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ସରକାର ଯୋଉ ବାଟେ ଆଇନ କାନୁନ ଆଣନ୍ତୁ ପଛକେ ରାସ୍ତାକୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସପିଂ ମଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଗରୁ ସବୁ କେବଳ ସେଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସପିଂ ମଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ରିସେପ କରାଗଲା। It was an urban center in so କୁହାଯାଏ it's a city of 1000 more than 1000 years, so 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ସହର ହଉଛି କଟକ ସହର। ସୋ ତା ଭିତରେ ଆଉ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମୟ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମୟ ତା ସହିତ ଆଧୁନିକ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିଛି। ଇଭନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କଟକ ନଗର ଧବଳ ଟଗର। ଧବଳ ଟଗର କାହିଁକି କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ସେଠି ଲାଇଟ ସଦାବେଳେ ଜଳୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, କଣ କୁହାଯାଏ କଟକରେ ରାତି ନାହିଁ କି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଢଗ ଅଛି, ସେ ଯାହା ବି ହଉ। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ସହରକୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସହର ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସହର ବା ଆଗରୁ ଥିଲା ଯୋଉ ମାନେ ସହର କେନ୍ଦ୍ର, ତାକୁ ସବୁ ନୂଆ ସେପ କରାଗଲା। With factories came concentrations of populations who lived in squalor, the urban poor with or without factories are. So ଏଠି କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ବସିଲା ସେଠି ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିକି ରହିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ସେଥିରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ କଣ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ ପାଇପାରିବେ କି? ପାଇପାରିବେ। ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଅଲଗା କାମରେ ସବୁ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ other problems came to be understood as characteristically urban sanitation, provision of water, public transport and housing. So ଏଥିରେ ଆମେ
ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ରହିଲେ କୋଉଠି ସହରରେ, ସେଠି କଣ ଦେଖାଗଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ସହରରେ। ସାନିଟେସନ ରହିଲା, ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଫ ୱାଟର ରହିଲା, ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରହିଲା, ଆଉ ହାଉସିଂ ରହିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଭିଜନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଖାଯାଏନି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବଢେ ଗୋଟେ ସହରରେ, ସେତେବେଳେ ସାନିଟେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଏ। ସାନିଟେସନ କୁ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା, ଯୋଉ ଅପରିଷ୍କାର, ଯେମିତି ଆମର କଟକରେ ଦେଖିବ ନର୍ଦ୍ଦମା କିମ୍ବା ଯୋଉଗୁଡା ଓଲ୍ଡ ସିଟି, ଆମର କାଲକାଟା ଦେଖିବ, ଟିକେ ବର୍ଷା ହବ ପାଣି ପଡୁ, ମାନେ ଅଳିଆ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପଡୁ। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ଓଭର ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଗୁ ଅଧିକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଏରିଆ ଆଡେ ପାଣି ବ୍ଲକ ହେଇକି ଇଏ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସିଟି, ସେଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ସେଟା ଠିକ ଅଛି, କେତେକ ଜାଗାରେ ଅବଶ୍ୟ ସାନିଟେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଟକ କଥା, କାଲକାଟା କଥା ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଏଠି କଣ ରହୁଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସହର ଗୁଡିକ ପୁରୁଣା ସହର, ସେଠିକାର ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ସଦାବେଳେ କଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ କୁହନ୍ତି କଟକରେ ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲେ ପାଣି ଆସିବ। ସାନିଟେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ। ଦେନ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଫ ୱାଟର, ସରକାର ଯେତେ ମାନେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଫ ୱାଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡିବା କଥା ସହରବାସୀଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ସଦାବେଳେ ସେଟା ଯୋଗେଇବା ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ। ତାପରେ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଉ ହାଉସିଂ କଥା। ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ it is found more in urban centers than in rural areas. ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ପାଇବ, ବସ୍ ଟାଇମ୍, ଅଟୋ ପାଇବ, ଆମର ଓଲା ଉବେର ଏ ସବୁ ଗାଡି ପାଇବ, ତାପରେ ଟ୍ରେନ ପାଇବ, ଟ୍ରାମ ପାଇବ, ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଏରୋପ୍ଲେନ ହେରିକା ମିଳିବ, ତାଙ୍କର ସେଠି ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସହରରେ ମିଳିବ, ଟ୍ରେନ ମିଳିବ, ସବୁ ସୁବିଧା ସହରରେ ଅଛି। ଏବଂ ହାଉସିଂ, ଏଠି ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। The responses to these problems were solved by three elements. So ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇଟା ସହରରେ ମିଳିବା କଥା କହୁଥିଲି, ତା ସହିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୋ ଯୋଉ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସହରରେ, ଅଧିକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ଗୋଟେ ସହରରେ କଣ ରହୁଛି ନା, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ହଉଛି ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଛିଡା ହେଇଥିବ, କାଲକାଟାକୁ କି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ସବୁଆଡେ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ରହିବାରୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣି ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଆମେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସହରରେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାନିଟେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଉଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତିକି ବି ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସବୁଆଡେ। The responses to these problems were solved by three elements: struggles by the people, for example, in the workplace, through campaigns, through strikes or riots. So ଏଇ ତିନିଟା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ବା ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ନିଜର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ଯୋଉଠି ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯୋଗା ଯାଉନାହିଁ, ସେମାନେ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ବି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ବା କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସେଠି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାମ୍ପେନ ମାଧ୍ୟମରେ, ମିଡିଆ ଥ୍ରୁରେ ବା ଆମର ପେପର, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭଏସ ରେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ କରି ଆମର ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିକି ଛାଡିଦବ, ସେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ ଆଉ ରାଇଟ୍ସ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ସୋ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ କଣ କହିଲି। ହଁ, ଆଉ କଣ ହଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ସବୁ ଦ୍ଵାରା ସମାଧାନ ନ ହଉଛି,
ताहले कौन मनुष्य करुछि ना स्ट्राइक करुछि विक्षोभ प्रदर्शन करुछन्ति एवं बेले बेले रायट मध्य देखा पड़ुछि बा जो गोष्ठी युद्ध बा हमरा गोटे जगह जो दंगा देखा जाउछि सरकार यदि पुलिस कथा न शुणिले ताले कौन करछन्ति ना दंगा करछन्ति सो ये जो स्ट्रगल्स बाय पीपल तीनटा एलिमेंट कथा को आलोचना करथले स्ट्रगल्स बाय पीपल थ्रू डिस्कोर्सेस एंड प्लान्स सो बाय पीपल एवं डिस्कोर्स एवं ए तीनटा कथा गोटे हला लोक मानकर संघर्ष द्वारा आ गोटे होची डिस्कोर्स बा आलोचना द्वारा आ गोटे होची विभिन्न प्लान द्वारा डिस्कोर्सेस अबाउट हेल्थ एंड सैनिटेशन हमारा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कथा क्षेत्रे प्रश्न उठे तो से अवश्य वर्तमान सरकार समस्त जत्पर नास्ती चेष्टा कर सब प्रकार सुविधा जोगई देवाई किंतु सहर जेहेतु एक्सपांड करी चली आगु तो मुझे कहती जे सहरटा आमर भुवनेश्वर जो टेक फॉर एग्जांपल भुवनेश्वर कथा नब ताले भुवनेश्वर सहरटा it was limited to Bhubaneswar city. Bhubaneswar was limited to uh, Saidnagar and Acharya Vihar and all those means its few places were included in it in the early days of or in the beginning when uh, Bhubaneswar was declared as the capital of Odisha. So, but in due course of time, it was expanded. Now it has reached to Jatuni near at Khordha and in Kotak it is also joined, means it's also expanding. So, in जो शहर कथा कहते हैं हमें expand करो so भुवनेश्वर कथा में आलोचना करते discussing about Bhubaneswar. So भुवनेश्वरटा ସେତେବେଳେ ଶହୀଦ ନଗର କୁହାଯାଉଥିଲା ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ରସୁଲଗଡ଼ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାଣୀବିହାର ସେ ଏରିଆ ହେଉଛି ଶହୀଦ ନଗର ଏରିଆ ପାଖାପାଖି ତା ଏରିଆ ସେଟା ହାର୍ଟ ତା ପାଖାପାଖି ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସହର କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଜଟଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଏପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସେପଟେ କଟକ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଆସିଲାଣି ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ expansion. So this expansion of the cities has created, always created problems, be it in case of health and sanitation, be it in case of provision of water or public transport and housing, etc. And we see many slums in the cities, which again creates problem. So I mean, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଲମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କର ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି ସେମାନେ ତ ଏଠି ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ରହିଗଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଲମ୍ବା ହେଇକି ଘର କରିସାରିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ टेम्परारी घर कले परवर्ती मुहूर्त सरकार दाबी कले जे तांको परमानेंट घर जगह दि जाओ सो से गुड़ा की प्रोब्लेम क्रिएट करुचे जेहेतु अल्प जगार ये जो बस्ती गुड़िक अल्प जगार बहुत लोक रोचंती तेणु सेठी कौन रोचे हेल्थ आउ सैनिटेशन प्रोब्लेम देखा जाउछ सो सेठी वाटर फैसिलिटी बेसी जोगे ना माने सरकार जोगे पार जी जोटी पारला से सेठी गोटे जगार रहीगला ताले सरकार कौन घर घर बुलिकी तो पानी जोगा करेबी तेणु ताफल कौन है ना से कोड़े लाट्रिन फाट्रिन ना रास्ता रास्ता अपरिष्कार कले सो जहाँ भी हो सो ये सब जिनस गोटे अस्वास्थ्यकर परिवेश सृष्टि कर सो आउ गोटे रोचे प्लान्स सो एथिपाई सरकार कौन प्लान करे सो आमर सब विभिन्न जेहेतु वर्तमान सिटी गुड़िक so today's means the at present all the cities have their own plans so
actually in the older means in ancient days, but ancient and medieval days, we see the towns and cities had no plans. But in case of modern cities, we found they all are through a strict plan. So ଗୋଟେ strict plan ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ମାନେ କେତେ ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କଲାବେଳେ ଟେକ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହାଉସିଂ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କଲାବେଳେ କେମିତିଆ ଘର କରିବ କେତେ ମହଲା ତୁମେ ଘର କରିପାରିବ ଏବଂ ରାସ୍ତା 30 ଫୁଟ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ସୋ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ କରାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇକି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଘର ତିଆରି କରିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ସହରରେ ଥିବା ବିଏମ୍ସି ବିଏମ୍ସି ହଉ ସିଏମ୍ସି ହଉ ବା ଯେଉଁଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଠାରୁ ତୁମେ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିବ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଆଣିଲା ପରେ ଯାଇକି ଘର କରିପାରିବ ତୁମେ ଯଦି ଘର ଏକତାଲା ପାଇଁ ଆଣିଥିବ ବା ସିଙ୍ଗଲ ଫ୍ଲୋର ପାଇଁ ଆଣିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ଫ୍ଲୋର କରିବ ଯଦି ଦ୍ୱିତାଲା କରିବା ବା ଡବଲ ଷ୍ଟୋରି establish uh, you have got the permission for uh, one storied building so you'll have to uh, work according to that but if you want that that I should make it a double storied or triple storied so you have to bring again the permission of plan from the municipality corporation or municipality. जो एमानक मान बीएमसी हो बा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ठारू हमको प्लान आने को पड़ेगा ठीक है प्लान अनुसार चले each of these will be discussed in the units that follow so एथिरे हम आलोचना करिबा so Frederick Engels हमरा 1844 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ the condition of the working class in England is often considered as one of the founding texts of urban studies since it focused on several of these interlinked things. So Frederick Engels 1844 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମାନେ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଅର୍ବାନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଉପରେ ବା ସହର ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ତାପରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ସୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଆଜ ବିକଜ वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जेहेतु आम गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र रोचंती भारत वर्ष बा आम ओडिशा हो सो समस्ते आमकर माने जेहेतु एवं अर्थनीति मध्ये सुदृढ़ हेलानी एवं लोक माने सचेतन हेले ताफଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ଯୋଗାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏତେ ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଯୋଗାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଯାଉ ନଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଏବେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗା ହେଉଛି ଏଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ପଲିଟିକାଲି ମୋଟିଭେଟେଡ୍ actually in order to get votes the developments are being taken political parties are extending help to the urban slums at different types at all costs so समस्त प्रकार जिनस को त्याग देकी ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ଧର ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ଲମ୍ ଗୋଟେ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ରହିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଲମ୍ଟାକୁ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ କେତେ କେସ୍ରେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ କେସ୍ରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅଲଗା ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ବା ଘର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସୋ ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସାନିଟେସନ୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ
ଚୋରି ଡକାୟତି କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ସ୍ନାଚିଂ ବା ଏ ଯେଉଁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ସୁନା ଚେନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେବା ଇତ୍ୟାଦି କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ସୋ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୋରି ଡକାୟତି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି ସହର ମଧ୍ୟରେ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏତେ ଲୋକ ଯେଉଁ ରହିବାର ଫଳ। ସୋ ଏବଂ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଫଳରେ। ତେଣୁ ଆଗ ସିଷ୍ଟମରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଅକଥନୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ସୋ କାହିଁକି ନା ସେଭଳିଆ ୱାଟର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନଥିଲା, ସେଭଳିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ although there is a long tradition of seeing cities as the key sites from which capitalism emerged in the early modern Europe, the relationship between the two is more contested. So, ये जो अर्ली मॉडर्न यूरोप रे बा प्राग आधुनिक यूरोप रे कैपिटलिज्म जो डेवलप करितला बा पुंजीवादर जो अभ्युदय होता सेटा एजर सिटी डेवलपमेंट आ कैपिटलिज्म भीतर गोटे भल स्ट्रांग रिलेशनशिप रही। द हिस्टोरियन हेनरी पिरेने suggested that the expansion of trade and the money economy radiating out from the city was the key to the disintegration of feudalism and enabled the emergence of capitalism. So, last in earlier we had discussed about Henry Pirene's view regarding this expansion of trade. Actually, this expansion of trade created money economy, and the money economy held in the decline of feudalism, and it led to the establishment of capitalism in early modern Europe. So आम पुंजीवादर कथा आलोचना करुले प्राक आधुनिक यूरोप रे। ये प्राक आधुनिक यूरोप रे पुंजीवाद एवं जो वाणिज्य व्यवसाय सॉरी सहर कथा ये दुटार घनिष्ठ संपर्क अच्छे कि भाव ना कैपिटलिज्म डेवलप करथिला केवल कोठू ना सहर गुड़िक जिते बड़े वाणिज्य व्यवसाय वृद्धि है फल कौन है गोटे मनी इकोनॉमी डेवलप कला। आगुरी कही जे cities गुड़िकर in the beginning in the particular in the market from छोटे छोटे मार्केट रु बड़ा शहर को डेवलप कला, शहर को बड़ा शहर डेवलपमेंट है कि गोटे ये सब मनी इकोनॉमी डेवलपमेंट है। सो आगे आम कौन थी ना बाटर सिस्टम earlier barter system was there, but barter system created much problem for the expansion of trade and commerce. Then the currency came. The government introduced currency and it created money economy. So जो money economy रा development है फल कौन है ना feudalism रा decline है बा सामंतवाद प्रथा जोटा कि यूरोप रे प्रचलित थिला तार पतन होता एवं सामंतवाद प्रथार पतन यूरोप रे पुंजीवादर अभ्युदय रास्ता उन्मुक्त करिथिला। This is a claim that has been disputed since some argue that the origins of capitalism would be traced to the countryside. एटा को केतक आको माने डिनाय करूछंती थियोरी टाको जे फ्यूडलिज्म रो
जो सिटी गुड़ाकर डेवलपमेंट जो मनी इकोनॉमी रे डेवलपमेंट है एक्सपांशन माने वाणिज्य व्यवसाय वृद्धि है एवं वाणिज्य व्यवसाय वृद्धि पर जो मनी इकोनॉमी आसला जो मुद्रा अर्थनीति जहाँ कहते तो से जो आसलू आमर सामंतवाद सिस्टम पतन घटला सामंतवाद पतन फल कौन होता ना पुंजीवादर अभ्युदय होता यही थ्योरीटा केतक आर्ग्यू कर जो पुंजीवादर अभ्युदय होता सेटा सहर होता कौटी होता ना ग्रामांचल होता जो आरंभ होता सरप्लस कथा आम आलोचना करते जो सरप्लस जो बड़का खाद्य कथा आम आलोचना करते जिते बड़े मार्केट जिते लोक मान पाखे सरप्लस बढ़ला से बिकवा चाहिए और परवर्ती स्टेज रे आणिकी छोट छोट मार्केट रे आगे आरंभ कले सो बाटा सिस्टम कथा सो एनीवे we'll discuss more on that tomorrow so thank you for giving me thank you sir hello Vijay sir Okay, sir, we will wind up the program. yes sir Okay. already done Thank you. thank you sir Thank you, friends.